Eslamaydi dema har dam yodimdasan. Jon do'stimsan, tanamdagi qonimdasan. Og'ir kunlar bo'lsa agar boshimda, yolg'iz qo'ymay meni har dam yonimdasan. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim, mening do'stim. Qo'rqma do'stim, molu dunyo kelar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar murodiga yetar. Mening do'stim, mening do'stim. G'amli kunlarimda quvonch bo'lgan o'zing. Yelkam qoqib dalda bo'lar aytgan so'zing. Yaxshi bo'lib ketishimga yetar ko'zing. Qaro kunda qadrlagan eng yaqin do'st. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog'u omon. Assalomu alaykum do'stoni aziz. Mana soat 12:00. Imroz барои табрик кардани акобирака аз номи ҷойраҳояшон тайёр ҳастем. Ин сарсафин дӯстон ҳамеша ин хел сюрпризҳоро дӯст медоранд. Наз мебинанд. Озма тахтак кайсем кани дар микшот бинавӣ. Рафтем. Телефон кайседни? Телефон кайсед? Документне? Do'st bo'lmaydi go'zal janon yoki sharob. Qiyomatli do'st, qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st. Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st. Baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st. Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st. Ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st. Og'ir kunda og'rinmasdan xizmat qilding. Zarda qilgan paytlarimni hazil bilding. Yaxshi kunda chin dilingdan birga bo'lding. Qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st. Ranga boshing qo'ysam tog'im bo'lgan o'zing. Yelka qoqib dalda bo'lar aytgan so'zing. Yaxshi bo'lib ketishimga yetar ko'zing. Qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st. Qiyomatli do'stim, senga mendan rahmat. Men uchun ham kulib yashashing shart. Xudo seni yetkizganin bu ham bir baxt. Ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st. Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st. Baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st. Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st. Qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st. Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st. Baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st. Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st. Ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st. Qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st.
Baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st halim xarob ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st qiyomatli do'st Baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st qiyomatli do'st qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st qiyomatli do'st Baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st qiyomatli do'st ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st Assalomu alaykum. Akobir aka, mana soat 12 bozam ma peshdaraton istodim. Zodrizatон muborak. Az avvalin daqiqaҳо sarkaданами ҳамроҳи дӯстонатон, ҷӯраҳои ҷониятон тайёрӣ дида истодем ки зодризашон сар мешуд гуфта аз аввалин дақиқаҳо шуморо табрик мегӯем. Имрӯз шанба даромаданд? Оли акун 18 бадарад. Хуш, ҷашни 18 солагиатон муборак бошад. Бигзор дар атрофатон ин хел дӯстон, ҷӯраҳои ҷонӣ ҳамеша бошанд. Наздиктар истедон ба ҳазур бет шумо якаҷон. Наздиктар истед. Имрӯз шумо табрик мекунем аз номи Фаридун ака, Аъзам ака, Шавкат ака, Ихтиёр ака, Достон ака, аз роҳи дур аз номи Фарзиддин ака табрик мегӯем. Гуфтанд ки ҷӯраи мо 5 панҷааш ҳунар аст. Ҳар бор ки ҳамин тойчоқҳои мо касал савдага пешаш бидавидем бием ягон бор ягон хел баҳона накофта ҳамеша хизмати мо ба ҳастанд. Ҳеҷ вақт касал нашавад, оилааш ки хушбахт бошад, ҳузуру ҳаловати фарзандое дида гардад. ҷӯрагои мо ба ҳеҷ вақт чашм нарасад. рӯзи хурсандиаш муборак бошад. имрӯз аз номи ҷӯраҳо, аз номи дӯстон шумо табрик мекунем. дар урфияти мо фармуданд: эй дӯстони ҷонӣ бо ҳам будан ғанимат. эй дӯстони ҷонӣ با هم بودن غنیمت، یک لحظه شاد و مسرور بیغم بودن غنیمت. عمری روان است، خواهیم یا نخواهیم، صد شکر زندگانی بیغم بودن غنیمت. بیغمی ما با صحت سلامتی ما با دوستی و جورگی ما با هیچ وقت چشم نرسد. انم خیل مانند امروز خوش و خوشبخت باشم و یک گرم تبریک کرده گشتم. هم خیل روزهای توی و خورسندی یک گرم با در خدمت شدن نصیب کند میگویم. روز خورسندیتان مبارک. همه مردم سمرقند این شعر نظم میدانند: تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان به دوست گشتن مشکل است، مشکل آسان کن، کسان را گم مکن. دوست آید سخت در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. بگذار این رسم خوبتان، این خیل دوستیتان هیچ وقت کنده نکنند. بسیار خرسند هستم که برای دومین بار در خدمت ҷӯраҳои شما هستم. البته روز خرسندی مبارک. یک تا تبریک میکنیم. یکم مرحمت. جنت به آخر خط شده نصیب کنه. ҷӯра ҷон, беҳуси орзу ҳавасат бошад ҳамеш бар аз сарат ва падар модарат соҳ саломат гарданд. илоҳи фарзандо ният кард ки барин фарзанд шавад. ака укагаре мо канда нашавад. o'zimni vaqtimga o'zim taningiz qani xotiri jam shad yakim o'chiradi. faqat sog' salomat bo'lsangiz, xonango va Dunyo begishi boş. Hadi amakan yakın. Sağ sağ. Hadi mu bağlı. Sağ sağlam. Niyet kıymış niyet olur. Çok tebrik ederim. Niyet kıymış niyet ediyoruz. Ben de jürle ne ki? Valla iyi gapınızı da say valla. Valla gapınızı ne? Finansal katip i Mahmut Ameş Sankodat Ameş çok kişi var. Rahmat canım. Rahmat. امروز برای شما کبیرکه ҷӯраҳо намхен ҷӯрагаро ширин шавад. рӯза рӯз футос ширини зебо тайёр карда омадем. барои ҷашни 18 солагиатон пешашон ба наздиктар мебиёред. албатта хуш тақдим месозем барояшон. зод рӯзатон муборак бошад.
مبارک باشد. نه نه خودش نیست تورتا با کروبکا خواهشان باشد تا رسم گیریم جوره ها. این لحظه ها تاریخ و مهر می شود. مرحمت. فریادی دولتی دوست ویر در چشمی دوستانه جان دوستان جان دوستان جان جهان دوستان با صداقت با محبت بهتر عبد بالای شما بردار قدری مهرتون گرمی بخشد دنیای بخر و زمان سر دور جیانم از سر شبت گریزان هم دمی شمایم دستی سر باغ و بوستان در جهان عاجزم من ای مهربان دوستان جان دوستان جان دوستان جان جهان دوستان با محبت بهتر ز جان İslameydi deme her dem yadımdasan Can dostum sen tenemdeki kanımdasan Ağır günler من بیننده های عزیز امروز جشن زادروز را نیز باقی رساندیم و البته پیشکش شما کردیم این خیلی دوستان این خیلی جلوگری ها البته همیشه باشد با ما باشید با شبکه شهرنام سلامت باشید